warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak pelajar. Bertemu lagi kita dalam program Practice for Success untuk bahagian 2. Untuk kali ini kita akan membincangkan 3 lagi chapter yang akan ditanya di dalam UPS 2 nanti, iaitu Genetic Inheritance, Population Genetic dan juga Expression of Biological Information. Bersama-sama dengan anak pelajar untuk kali ini yang akan membincangkan topik-topik tersebut ialah Madam Hasni, Madam Zulaika dan juga Miss Emilia Natasha. Untuk tidak membuang masa, saya menjemput ketiga-tiga pensyarah tersebut untuk memulakan perbincangan. Dipersilakan. Okay, so for practice for success 2, so for question number 1, which of the following is true breed genotype? So true breed genotype. True breed ni maksudnya dia perlu ada both allele tu mestilah homozygous. Okay, so homozygous tak kisahlah sama ada homozygous recessive ataupun homozygous dominant. Okay, so kalau tengok dekat pilihan jawapan yang ada, yang ini diceritakan tentang monohybrid. So kita akan pilih yang ada both allele dia adalah homozygous. Okay, so the first one is homozygous dominant. So mestilah dia adalah true breed genotype. Yang kedua heterozygous, jadi dia tak boleh dikira dalam true breeding sebab dia adalah heterozygous. And dia ada satu allele yang berbeza lah, satu dominant, satu recessive. Dan yang ketiga ni both homozygous recessive. So jawapan dia adalah 1 dan 3 only. Kalau untuk dihybrid pula, for example, contohnya dia membincangkan dua karakteristik yang berbeza. So for example, SS dengan BB. So yang ini boleh dikira sebagai true breeding sebab untuk karakteristik yang pertama, both is homozygous dominant, dan karakteristik yang kedua, both is homozygous dominant juga. Okay, and same goes to S kecil, B kecil. Dua-dua mestilah dalam keadaan homozygous dan bukannya heterozygous. Okay, so untuk soalan yang kedua, which of the following ratio will be the result of monohybrid self-cross? So yang ini seperti yang semua dah belajar. Kalau kita tengok monohybrid ni dia ada self-cross dan test cross lah. Dan dalam buku pun ada state that dia ada dua jenis ratio yang berbeza, which is genotypic ratio dan phenotypic ratio. Dekat soalan ni kalau kita tengok dia tak ada pun mention which ratio yang dia nak. Dia just bagi tahu secara general yang mana ratio dia result for monohybrid self-cross. So it can be either 1:1 ataupun 3:1. Tapi kalau kita tengok dekat answer scheme, tak ada pun pilihan 1:1, yang ada hanyalah 3:1. Jadi jawapan dia adalah ratio 3:1. Okay. So yang ketiga, untuk Mendel's principle of segregation. Okay. So Mendel's this one is the Mendel's first law. Okay, so Mendel's first law state that during gamete formation, two alleles carried by individual parents must be separated, okay, to form a single gamete. Jadi yang pertama kalau kita tengok alleles from one parent must, the expression maknanya salah lah. Okay, from allele to another parent. Alleles separate from each other before forming gamete. So ini yang ditunjukkan dengan maksud separated to form a single gamete. Okay. So yang keempat, which of the following traits of garden pea plants was tested by Mendel? Okay. So kalau kita belajar Mendel's experiment, we know that the study of inheritance begin with the work of Gregor Mendel. Dan dia dah pilih pokok pea plant ataupun garden pea plant untuk dibuat eksperimen lah. So ada 7 karakteristik yang dia studies about the pea plant, disebabkan dia grown easily, short life cycle and so on. So karakteristik dia adalah seed shape, seed color, pot shape, pot color, flower position dan plant height. So dekat sini jawapan dia adalah pot color. Yang lain ni tak ada dalam karakteristik yang dia observe. Okay. Which for number 5, which alleles is not expressed when in heterozygous condition? So heterozygous maknanya ada satu dominant dan satu recessive allele lah, digabungan dua allele berbeza. Okay, kalau kita tengok multiple allele, so multiple allele still can be expressed dalam heterozygous. For example, untuk darah I, A and IB. So this is still heterozygous. Dia akan express blood group AB.
Okay, jadi bukan multiple allele. Untuk incomplete dominant allele pula, okay, for example, kita ada CW lah, iaitu ada 2 heterozygous allele. Okay. Untuk condition macam ni, kita tak boleh cakap dia akan tak express lah. Walaupun hasil dia, kalau kita ingat, dia akan jadi pink color flower. Okay. So, untuk heterozygous condition dalam incomplete dominant alleles, dia still akan express both allele. Tapi, both allele tu cannot be expressed fully. Jadi, dia akan resulted in the intermediate phenotype, which is pink color lah. So, dia still akan express the heterozygous condition. So, not this one. Dan yang ketiga, kita tengok recessive allele. For example, S besar, S kecil. Katakan untuk seed color warna blue. So, yang ini S kecil iaitu recessive allele kita will not be expressed lah sebab dia akan dimaskan oleh S besar iaitu dominant allele kita. So, jawapan dia adalah C. And dominant of course lah, dominant memang akan dominasi the expression of phenotype dalam satu condition heterozygous. Okay. Next, for number 6, what are the possible gametes that can be produced by organism with the genotype of A besar A kecil dan X besar X kecil kalau dua-dua genes are unlinked. So, unlinked ni maknanya diorang tak duduk dalam satu kromosom dan penulisan kita tak perlu ada tak perlu ada kaki dia tu lah. Okay. So, untuk A besar A kecil, X besar dan X kecil, tak perlu ni, maksudnya tak perlu tulis sebagai link gene lah. Kalau tulis link gene, kita ada palang-palang tu kan. Okay. So, yang ini akan jadi, kita ambil A yang pertama dan X besar. Yang kedua, A besar X kecil. Yang ketiga, A kecil X kecil. Yang keempat, A kecil X besar. So, jawapan dia adalah B. Dia ada 4 possible genotype yang can be produced daripada A besar A kecil, X besar X kecil. Okay. So, for number 7, a red flowered plant crossed with a white flower plant of the same species, okay, produce F1 plants which had all pink flowers. So, sama macam contoh yang Madam dah bagi sebelum ni. So, apabila red flower, dia kata crosskan dengan white, dia dapat result in pink. So, biasalah kita dengar benda ni sebagai CR, CR, CW, CW lah. Okay, so dia akan dapat hasil anak dia pink lah. Okay. So, itu adalah contoh kepada incomplete dominance lah. Dia akan cuba express both allele tapi dua-dua tak berjaya express fully. So, dia resulted in intermediate phenotype. Okay. So, which of the following is essential for genetic mapping? So, ingat lagi genetic mapping ni adalah kita nak kira dia punya distance from one gene to another gene but in the same chromosome. So, kalau tengok jawapan yang B ni, dia kata on different chromosome. So, of course lah salah. Types of inheritance contributed by the genes. Okay, dalam genetic mapping kita tak cakap pun pasal jenis inheritance yang contribute by the genes. Okay, so ni pun bukan, dia lebih kepada calculation untuk kira jarak antara satu alel kepada alel yang lain. Sebab yang ini akan leads kepada pengiraan kita untuk kira probability of crossing over yang boleh berlaku lah. So kat sini kalau tengok crossing over during meiosis, that is the answer lah. Sebab lagi tinggi nilai COV kita, lagi tinggi probability untuk crossing over itu berlaku. So jawapan dia adalah A. Now, let's look at question 9. According to Hardy-Weinberg equation, the frequency of homozygous dominant genotype is represented by A, P, B, Q, C, P squared, and D, 2PQ. The keyword for this question is the frequency of homozygous dominant genotype. Based on Hardy-Weinberg equation for genotype frequencies, you can point out that the answer will be C, P squared. Moving on to question 10, the dominant phenotype individuals in a population which follow the Hardy-Weinberg law may include A. Homozygous dominant genotypes individuals only, B. Heterozygous genotype individuals only, C. Homozygous dominant genotype individuals and heterozygous genotype individuals,
and D. Homozygous recessive genotype individuals and heterozygous genotype individuals. If you refer to the Hardy-Weinberg equation, the dominant phenotype frequency are denoted by p squared plus 2p cubed. Therefore, the answer will be C, where p squared representing homozygous dominant genotype and 2pq representing heterozygous genotype. Question 11. Which of the following represents the frequency for the recessive allele in the Hardy-Weinberg equation? A. P squared, B. Q squared, C. P, and D. Q. The keyword here is frequency for the recessive allele. Referring to Hardy-Weinberg equation of allele frequencies, the correct answer would be D. Next, question 12. Which of the following are Hardy-Weinberg assumptions? 1. Large population size, 2. No gene flow, and 3. Random mating. As we have learned before, there are 5 assumptions for Hardy-Weinberg law to be fulfilled. They are large population size for number 1, and they are random mating for number 3. Next, for number 2, no gene flow is referred to the condition where no migration happened, thus no allele movement into or out of population. Therefore, the answer will be D, 1, 2, and 3. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and hai semua. Baiklah, di dalam bahagian ini saya akan continue untuk discuss soalan dan jawapan bagi P4S yang kedua ini bagi chapter 6 Expression of Biological Information with me, Madam Nur Hasniliza. Baiklah, kita continue dengan soalan yang ke-13. The question is, which of the following processes is not part of the central dogma? Okay, so before kita go in detail, so you should know apa yang dimaksudkan dengan central dogma. Okay, so central dogma menyatakan bahawa the flow of genetic information within biological system can only occur from DNA, okay, to RNA, and also to the protein. So it involves 3 processes. The first one, process replication, which is the process of DNA makes a copy of itself. Yang kedua, proses transcription, di mana merupakan proses of copying DNA into mRNA. And the third process involved adalah proses translation, di mana proses of protein synthesis from mRNA sequence. Okay, so daripada 3 processes ni, so that's why lah yang not part of the central dogma adalah C, the process of reverse transcription. Okay, continue dengan soalan yang ke-14. Okay, so sama juga about central dogma. The question is, the central dogma state that the flow of genetic information within the biological system only occur from DNA to RNA and to the protein. So that's why lah the correct answer adalah A. Okay, DNA, RNA and protein. Okay, kita continue to the soalan yang ke-15. The question is, which of the following enzymes are involved in DNA replication? So here I have the list of the enzyme yang terlibat dalam proses DNA replication. Okay, so according to the buku Campbell yang latest edition, so we have the first enzyme involved adalah kita ada helicase, yang kedua kita ada single strand binding protein, yang ketiga topoisomerase, yang keempat primase, yang kelima DNA polymerase 3, yang keenam DNA polymerase 1, and last sekali kita involve DNA ligase. From this list, so kita tahu enzim yang terlibat adalah semua helicase, DNA ligase and DNA polymerase 3. That's why the answer is D. Okay, so the next one adalah question 16. So the question is, which of the following are true about protein synthesis? Okay, so as yang awak semua tahu, in protein synthesis it involve 2 main processes. Yang pertama melibatkan proses transcription, and yang kedua melibatkan proses translation. Barulah kita boleh menghasilkan protein. So di mana okay, so dalam proses translation,
Okay, as we know, semua genetic information on mRNA, okay, kita akan, ataupun codon mRNA, kita akan translated to become sequence of amino acid. Okay, mana? Okay, so codon mRNA kita akan translate untuk jadi a sequence of amino acid which yang akan jadi protein. So sebelum kita translate, awak kena tahulah the characteristic of genetic code on mRNA. Okay, so di mana? So kita tengok option pilihan jawapan yang ada. Yang pertama adalah DNA replicate semi-consecutively. Okay, so memang totally bukan a part of process photosynthesis lah. Sebab ini cerita pasal DNA replication. That's why this is not the correct answer. Yang kedua, dia kata kat sini, AUG, okay, is a start codon for initiation synthesis. Ya, betul. So, adalah one of the characteristics of the genetic code on mRNA. So, kita punya start codon kita adalah memang mesti AUG. Tak ada dah codon lain dah. So, that's why the second statement is correct. Yang ketiga adalah each codon codes for a particular amino acid. Okay, so di mana? So, another characteristic of the codon mRNA adalah dia bersifat non-overlapping, yang memberi maksud each codon hanya boleh codes for one amino acid sahaja. That's why lah the third statement correct. So, that's why lah the correct answer kita lah 2 dan 3, which is C. Okay, so the next one, question number 17. So the question is, which of the following is correct about transcription? Okay, so transcription adalah a part of the process of protein synthesis. Okay, di mana transcription adalah satu proses di mana transcription adalah the process by which mRNA, saya tambah M so by which mRNA is created using genetic information on DNA which act as a template. Okay, so that's why kita tengok option jawapan yang ada. So the best ataupun the correct answer adalah B, which is transcription adalah the transfer of genetic information from DNA to mRNA. Okay, so the next one, 18, the question is, which of the following stages are involved in translation process? Okay, di mana sebagaimana anda belajar sebelum ni. So, translation involve 3 main stages. Yang pertama adalah initiation, yang kedua elongation, dan yang ketiga termination. Okay, so daripada statement ataupun option jawapan yang diberi, so yang correct adalah initiation and also termination only, which is 1 and 3, which is apa? The answer is 4B. Okay, kenapa translocation tak dikatakan sebagai a part of 3 stages of translation? Because of translocation adalah sub stages. Okay, so sub stages under elongation. Okay, that's why lah dia bukan kita consider sebagai 3 main stages under translation. Okay, and then so soalan yang kedua terakhir. So question 19, the question is, during the termination step of translation, state the codon that responsible to act as stop signal to the translation process. Sama juga. So untuk fahamkan soalan ni, awak kena tahu the characteristic of the genetic code on mRNA. So antara karakteristik dia adalah, so kalau start codon kita adalah AUG yang awak kena memorize. Pada masa yang sama, awak juga wajib hafal the codon to represent the stop codon. So kita ada 3 different codon, which is kita ada UAA, okay, UAG and UGA. Kalau saya akan sebut sebagai WA dan UGA lah bagi senang ingat. Okay, so daripada pilihan yang ada, so jawapan yang betul adalah A, which is UAA to represent one of the stop signal. Okay, so now kita proceed to the last question. Okay, so the question is, which of the following is coded by the LAC-Z gene? Okay, so LAC-Z gene can be found in the LAC operon, di mana LAC-Z gene adalah one of the structural gene yang ada pada LAC operon. So di mana LAC-Z gene function dia adalah coded. Okay, so LAC-Z gene, okay, so dia punya function adalah coded the genetic information for formation enzyme
beta galactosidase tu kalau like Z gene. Kalau like Y gene, dia coded untuk for enzyme permease. So manakala kalau tanya pasal like A, okay, so the gene encoding for formation enzyme transacetylase. Soalan tanya pasal like Z gene je kan. So that's why our answer is A. Okay, coded for enzyme beta galactosidase. Okay, itu sahaja. Okay, so discussion kita untuk soalan P4S yang kedua ini. Okay, so good luck in your UPS tu yang akan di-run pada hari Rabu ini. So, bye-bye semua.